Nakita si Lola Saling sa una sa nagtrabaho pa ko Kalamba. That was 2011. Ako gid siyang gipangutana og nakailabas siya ni Lola Lusing kay pareha magnaw. Ingon siya nga igsuon mi. Dito nagsugod nga nakaila ko ni Lola Saling kay kada Domingo na sila mangumpra sa una og Kalamba. Mo na dito na sila magkumprahan sa tapat sa Julis. Dito man ko na-assign pod sa branch 1. O dito na suod na ko si Lola. Mo nang inig-ari na mo og siloy sa una, muhapit gyud kadayon diri. Kay lipay si Lola, nay ako nga mo bisita niya. Pero karon di gyud na to ikalimod nga naa na siya sa katapusang panahon sa iyang kinabuhi aning kalibutan na nga ato na lang gyud siyang gisud-ong isip nga patayng lawas nga gikuha sa Ginoo. Busa salamat sa Dios nining takna sa kagabhion na ay pulong sa Ginoo nga atong mapamalandungan diin muhatag gyud og lamdag sa atong kinabuhi. Sa ginaingonan nako, ang cellphone duna na siya'y manual. Ang mga appliances dunay manual. Even ang mga sakyanan duna po'y manual. Ug mao man usab ang atong kinabuhi duna po ni siya'y manual. Ang manual sa atong kinabuhi, mga kagalaan ug mga kaigsuonan, mao ang Biblia, pulong sa Dios. Basic information before leaving earth. So kung makahimo mo, mga kaparintihan, mga kagalaan, mga uyuan, ug iyaan, kung makahimo mo sa pagtindog, agig pagtahod sa pulong sa Dios, manindog ta palihog. Mubasa lang ko og usa ka bersikulo diri sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ingon ang Bible, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ingon pa niya, atong paminawon ang katapusan sa mga hilisgutan o mahitungod aning hilisgutan. Kahadloki ang Dios o bantayi ang iyang mga kasuguan, kay mauni ang katungdanan sa tawo. So, kita nga mga tao, doon na tayo katungdanan. Mao ang pagbantay sa mga kasuguan sa Dios. Magampo sa ta, amahan nga langit nun, balaan ug mahigugmaon nga Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Among giila nga ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang nagbuhat namo, ikaw usab ang takos sa pagbawi. Ginoo, salamat kay daghang katuigan ang imong gipahulam ni Lola Saling nga nipuyo siya uban kanamo aning kalibutana. Ug nagtuo ko nga pila ka tuig sugod karon kami mosunod kaniya. Busa samtang kami naapa ani nga kalibutan, giampo nako nga imong pasabton og unsa gyud ang imong pinaka tumong aning among kinabuhi samtang niya pa mi aning kalibutana. Sa among pagpadayon, salamat sa mga mensahe nga among mapamalandungan, muhatag og lamdag sa among kinabuhi nga kini among masabtan, nga kini daing among kinabuhi dunay dakong katuyuan. Salamat sa imo ang pagbantay sa among kinabuhi ug bisan pa man sa kahigayunan makapamalandong na usab mi sa imong mga pulong taga-imig mensahe nga among tuuhan ang imong mga pulong kay kini kamatuoran. Sa among pagpadayon, ikaw makig-uban, maghatag usab og kadaugan. Kining tanan akong gitugyan, giampo og gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Makapanglingkod, salamat kaayo sa inyong pagbarog agig pagtahod sa pulong sa Dios. Dayon pa sa Bible sa atong gibasa, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. No? Sa mga wala nakasunod nato sa pipila ka mga gabi nga nakahisgot ta sa pulong sa Dios, dayon ako lang ipahibalo usab kaninyong balik
nga kaning nagwali ninyo karon kuan kining apo ni sa gihaya nga akong apuhan. Dayon ni ami kay nagkasabot mi nga ang pinaka importanteng butang nga mohatag natog lamdag sa kinabuhi mao ni ang pulong sa Dios. Sa atong gibasa, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Nan tan-awon nato ang mensahe sa Ginoo nga ipaabot niya nato karon matag usa. Kung nadungog ninyo ang akong tingog, ang mensahe sa pulong sa Dios ato ning giuluhan og realization or realizing the real conclusion. Realization of the real conclusion. Kay doon nagyoy katapusan ang atong kinabuhi. Doon nagyutlanan ang atong kinabuhi. So doon ay mga butang nga dapat natong ma-realize mahitungod aning atong kinabuhi sumala sa atong gibasa. Unang butang nga dapat natong masabtan kining remembering our Creator. Remembering the Creator. Ingon sa verse 1, hinumdumi ang imong magbubuhat sa tibuok adlaw sa imong kinabuhi diha sa imong pagkabatan-on. Sa mga batan-on karon nato hinumduman ang Ginoo. Og sa mga nag-una na nato atong hinumduman ang Ginoo bisan sa atong batan-on pata sa una. Daghang panahon nga halos moabot ta sa kamatayon. Matod pa nila, daghan nagigay ko sa una, hapit na ko mamatay. Di lang kay kamo. Kitang tanan miagi ta hapit og kamatayon. Na ilabi na ka ng magbiyahe, daghan yung panahon nga para nato hapit gyud, hapit gyud. Hapit ra gyud. Ano man dunay Creator nga nagbantay nato. Muna ingon pa niya diri, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Nga matod pa niya diri mga kaigsuonan, ayaw na kuno pagpaabot nga musampit ta sa Ginoo nga dili nakakahimo sa mga butang nga gusto nimong buhaton karon. Kay dili ikalimod that even sa panahon nga si Lula Saling nagkita mi adtong Kalamba sa 2011, mulakaw pa to siya. Iskir pa mo bitbit pag basket, mo arsa pa og mga gipalit hangtod nga diri na siya magpundo. Kay ngano maglisod na siya glakaw. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, gisulti sa Bible, moabot gyud ang panahon nga ang imong gustong buhaton huna-huna na lang taman. Gusto ka budagan, huna-huna na lang taman. Kay di nakakadagan. Gusto ka musaka, huna-huna na lang taman. Ngano man di nakakasaka. Gusto kang muarsag bugat, huna-huna na lang taman. Ngano man di nakakadaog og bugat. Ingon ang Bible, muabot gyud na sa panahon. Ingon ang Bible, when the sun or the light, samtang makita pa kuno nimo ang kaaninag sa adlaw, makita pa nimo ang banag-banag sa bulan, makita pa nimo ang mga kabituonan, samtang kuno masud-ong pana nimong tanan, hinumdumi na ang imong magbubuhat. Remembering the Creator. Hinumdumi, binuhat ratang tanan sa Dios. Walay tawong nagbuhat sa iyang kaugalingon. Itang tanan mga kigalaan, mga kigsuonan, gipahinumduman ta aning mga bersikulo nga kitang tanan di ay binuhat ra sa Dios. Ug tuod man kining atong gisud-ong pamatuod ni nga dili gid ay kitay tag-iya ani nga kinabuhi. Moabot gyud ang panahon that even sa ako ang kaugalingon, di gyud ko kapasalig kung moabot pa kog pila ka tuig aning kalibutan na. Di po na ingog panunglo. Pagpanagna lang ning ato ba? Kay daghan biag mga tawo ikasulti pa nimo ron pagpaugma gikuha na sa Ginoo. Ngano? Kay ang atong kinabuhi ani nga kalibutan hinulaman ra ni. Dili gid niadto ingon ang Bible, remember now thy Creator in the days of thy youth. Naghisgot ni siya og remembering the Creator. Hinumduman ginato kay sometimes manggod makalimutan nga binuhat ra ta sa Dios. Sometimes makalimutan nga naa day Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi. Usahay manggod maghuna-huna ta nga murag kitay tag-iya sa atong kinabuhi. Usahay maghuna-huna ta nga murag ato ni nga kinabuhi. Hinumdumi nga kung kita lang untay tag-iya aning kinabuhi
Dunay mga butang nga dili nato gustong mahitabo. Una, di ta gustong magdaot. Kinsa ba diri ang nangandoy aron hilantan? Sakit ag ulo, labdag tiyan. Dili, labdag ulo, sakit ag tiyan. Wala may isa nato nga nangandoy ana. Pero wa ba makakabalo? Walay bisan kinsang taong makalikay og balatian. Kanang mga naa sa ospital karon, wabi na sila nangandoy nga ma-ospital unta sila. Walay taong nagkagusto og sakit. Pero moabot yun nato ang mga balatian. Ngano, gipahinomduman ta sa Dios nga binuhat rata niya og dili kitay tag-iya. O gusto sa Ginoo nga hinumduman nato siya. Lord, kay usahay ra ba kita og ayhar ta mo sampit og Ginoo og apil kina. Ayha na ta mo sampit sa Ginoo og nagtinga na. Pero mga kagalaan, mga kigsuunan, kung nadungog nimo karon ang pulong sa Ginoo nga among giwali, hinumdumi gyud nga dunay Dios nga kinahanglan natong sampiton sa atong kinabuhi. Dunay tag-iya sa atong kinabuhi nga dapat natong ilhon. Mo binahinungdan kay kita manggod piniyalan rata aning kinabuhi Kining kinabuhi nga atong gigamit, gipiyal ra ni sa Dios nato. Parihara gud po anang naaman gay mga tawo, kabantay mo anang mga tawo nga dunay lubi, mga kalubian, pabantayon kag kalubian, ampingin ang kalubian na. Kung maghisgot na gali ka og yuta baka ana tindahan, bisan unsa nga ipihal nimo, panahon gali nga naanay halin, panahon sa harvest, ayaw kalimti tong tag-iya. Na daghan kayong gibawian in tawon og wa na nimo tagaig, wa naman ko nimo tagaig bahin, pila naman katuig wa na ko'y bahin lang ako ang abot anak kuyuta, asa na ba na ligi kay mo ni kuhaon na sa tag-iya. Wa kay klaro ilisan ka na ko og mubantay ani mo na siya ang realidad. Kay kining atong kinabuhi di gyud ni ato, munang gusto sa Ginoo ilho nato siya. Naghisgot na siya og remembering the Creator. Number 2, di ta magdugay mga kigsuonan. Ikaduha, recognizing the change or the coming change. Ngano? Mausab da ita, pastor? Yes, mausab ta. Unsay gisulti sa Bible sa verse 3, sa dihang ang adlaw ayaw kunog paabota, nga ang adlaw moabot nga kining atong when the keeper of the house shall tremble, nga kini kunong nagdala sa atong lawas mokurog na. Di nakadaog sa atong lawas. Kinsa may nagdala sa atong lawas? Ang atong tiil. Naagi panahon mga kigsuunan, mga kaygalaan, moabot gyud ang panahon nga kanang imong tiil di na nakadaog sa imong lawas, magkurog na. Di gyud ko kalimot. Ako na lang yung hisgutan nga sa panahon nga si Lola Saling moabot gyud sa iyang punto nga ang iyang tiil lugos na kadaog sa iyang lawas. Paghinay lang dito siya glakaw. Kay ngano, naghisgot na siya sa pagkausap. Munang recognizing the change. Kay mausab og mulubad kita aning kalibutan na. Nagtuo ko nga ako sa una bata pa ko. Karon day pastor tigulang nakabatanon gyapon. Pero kanapang nausab na ko. Gamay pa ko sa una, ligon pa kaayo, kusog pa kay mudagan. Karon hangak na. Kusog pa kay musaka sa una gud musaka ko og marang. Inignaog na ko, magbitbit ko pila ka buok. Karon di na ko kaabot tunga-tunga, naog ko kay hangak. Sa unang musaka kog lubi, di ko kumuhawid, di na ko gamitag kamot, tiilra, sakag lubi. Karon, di na ko kaangat, pila katikang, naog na, nga naman, hangak na gyud. Kamo no, kusog kayo musakag lubi sa una no. Pero karon, hangad-hangad na lang. Nga naman, di na kahimo. Na usab. Sa gisulti sa Bible, when in the day when the keepers of the house shall tremble and the strong men shall bow themselves. Na ako no'y ligon kayo ng mga tao karon, pero pagtuyok sa panahon, gaduko-duko na. Wala, iskir kayo sa una, batanon pa ay tiskar kayo mura og si Ruben Padaplen. Si Ruben Padaplen, Ruben Padilla, nilakwan pa imo, mahadlok ng mga tao magian. Pero karon, wala, duko-duko na. Mga inom, suroy-suroy, mga gabi, bungol-bungol, manay kanong, mga gabi ipod, ana na. Ano mga kigsuunan, muabot gid ang panahon, nga mulubad kita. Musugot ag sa dili, mao ginay kamatuoran.
Kung sa una ikaw mo'y muagak sa imong anak, moabot ang panahon nga ikaw na po'y agakon sa imong anak. Ngano? Tinuod na. Kamatuoran mga kaigsunan. So, klaro na kaining gisulti sa Bible, recognizing the change na lang yun, or recognizing the coming change. Ingon pa sa Bible, and the grinders shall cease because they are few. Kung sabi ning grinders shall cease because they are few, moabot ko na ang panahon nga kana kunong atong mga ngipon, gamay na lang kaayo. Ang uban, magpalaban lang kog pustiso. Kabalo mo gano? Art na sa paglubad sa atong kinabuhi. Kinsa gud po'y gusto natong mawad ag ngipon. Ang uban gud, umatod pa nila, one set apart. Kung saan man ang one set apart? Ngipon dire, sunod, bakante. Sunod, ngipon na po. Agoy intawon. Ang uban gyud kay inigisi, isa lang kabuk makita. Hala ka diha. Mga kaigsuonan, maabot gyud ang panahon, ingana ang mahitabo na to. Ngisi daw mo, ngisi. Ay, nagpakita. Kaya nga no, wala na. Nakuhaan na. So, tinuod gid ang Bible, tinuod oy. Kita ang ebidensya nga tinuod ang Bible. Oh, kana ding paglubad na to, ebidensya na nga tinuod ang Bible. Gisulti naman ang daan sa Bible. Sa una nga bata pa ta, kumpleto pa. Gisulat na ng daan nga moabot ang panahon mulubad gid ta. Kung sa paylain, ingon ang Bible, and the door shall be shut in the street when the sound of the grinding is low. Ingon ang Bible, moabot pud kuno ang panahon nga lugos nakakadungog. Tingalan lang mga silingan, usulay ka sininggitay man na sila diha, kinsa may kontra ana, dili na ikontra, lugos lang yun kadungog ng kaistorya. Sama ni. Pag sininggitay, ngano? Lugos naman kadungog. Munay giingon ligi na, mga biyo, mga biya, suroy-suroy, bungol-bungol manday kayo, may bungol-bungol manday kaya, may gabi po. Lahi na gyud. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, recognizing the change. Mutuo kag sa dili, tuo na lang aron madali, mulubad kita. Tuuhan man nimog sa dili, ikaw mismo ang ebidensya nga tinuod ning gisulti sa Bible. Unsa pay laing gisulti dire? And he shall rise up the voice of the birds, and all the daughters of the music shall be brought low. Unsa may but pasabot ani kini kunong they shall rise at the voice of the bird. So maning they shall rise at the voice of the bird. Kana bang gamayng kisaw sa manok. Tiyo mo na mutugtugaog ang manok og tungang gabi dali ra kay ka makamata. Unya di na ra ba ka katulog og balik. Ano man na aptik na kay ka kung mutingog ng manok. Kamo na ingon ng Bible they shall rise. Hello. Mone. Gisultian ta sa Bible nga mo recognize kita og moila kita sa nagkaduol nato nga kausaban or kamatuoran sa atong kausaban. Ingon pa niya sa verse 5, when they shall be afraid that which is high, and fear shall be in the way of the and the almond tree shall flourish. Unsa ning almond tree shall flourish? Nga kini kunong atong mga uban manggawas. Ako na ako'y kauban, daghan ako kauban, akong ipaibot sa akong pagumangkon kay nganuman kiwa maning daghan tag kauban, pero moabot gyud ang panahon nga dili nakapugngan ang imong kauban. Kay kung imo nang ibton, upaw giga. Kay ngano, moabot ra gyud ang panahon nga kining almond tree sa atong ulo mo flourish ni, managhan ni. Pero ingon ang Bible mga kigsuunan, realidad na nga moabot gyud na sa atong kinabuhi. And the grasshopper shall be a burden. Di nakakalukso. Nasa una, kusog kay kamulayat, kusog kay kamulukso. Karon huna-huna na lang. Bisan kung pagtikang, lugos na kartikang. Ngano, balikon ako, maybe kung batanon ka, wa pa na nimo batia karon. Maybe kung batanon pa ka, wa pa na nimo nakita karon, pero nagtuo ko, pipila nato nga nakadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo, makaingon ka, tinuod gyud na pastor.
Tinuod man kay ang Bible dili na ni mausab pa. Ingon pa niya diri sa verse 5, because man goeth to his long home and the mourners go about at the street. Mo na ni. Kay ang tawo kuno mopadulong gyud siya sa iyaang taas nga puloy-anan. Unsa maning buot pasabot ani nga kita di ay minteryo ra dayta pamunta. Minteryo kay kanang minteryo diha na magikataman. Mulungtad na giga sa minteryo ingon ang Bible because man kay ang tawo mopadulong gyud sa iyaang katapusang panimalay. Og ang mga mourners go about at the street munang kita nga maghatod maghinilakay kita. Muhilak kita og natay hatod bisan si Lula saning bisan pa og di pa na nato mabati ron pero inighatod na nato ani sa iyaang katapusang utlanan didto na nato mabati nga mingawon di ay taniya. Mo nang maghilak ingon ang Bible sa verse 6, or ever the silver cold billows. Kay nganong moabot na kay kini kunong atong pulso mabugto ra gini. Maputol ra gining atong pulso. Mo ni silver cold. Kung maghisgot gali kag silver cord nga gisulti sa Bible, naghisgot na sa atong pulso, maputol ang atong pulso, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, muhunong nag-agas ang imong dugo. Muhunong nagalig agas ang imong dugo, mabugto nagali ning imong pulso, naghisgot na sa kamatayon. O gingon ang Bible, then shall the dust shall turn to the earth as it was. Kay ang abog mobalik gini sa yuta diin kini gikuha. Kay kining atong lawas mga kigalaan, mga kaparentihan, abog ra gini gikuha. Gikan ta sa abog ug ingon ang Bible, ang abog mobalik sa yuta diin kini gikuha ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios kinsa naghatag niini. Busa ang conclusion sa iyang giingon, vanity of vanities saith the preacher, all is vanity. Buot pasabot kung di ta kasabot aning kinabuhia, mahimong walay pulos tanan. Wa may pulos gyud ang atong pagpaningkamot kung dili ta moila sa ato ang magbubuhat. Kung dili nato dawaton o dili nato tuuhan ang atong pagkausab aning kalibutana. Balikon ako, bisan pag unsa ka profesional ang tawo, bisan pag tanang butang imong maangkon, hinumdumi nga kining atong lawas, kining atong kinabuhi, di na gyud kapugngan nga moabot ra gid nato ang katapusan nga ato nga utlanan. Gisulti na nadaan sa Bible, kung maningkamot daw ta nga wala labot ang Ginoo, maningkamot ka sa tibuok nimong kinabuhi nga wala ang Ginoo, ingon ang Bible, kawang ra gid tanan. Wagi pulos tanan, huna-huna agunang gikan sa pagkabata, giatiman sa ginikanan, hangtod nga midako gipa-eskwela, humag-eskwela, nakatrabaho na og tarong, nakanegosyo bakaha, nilambot na sa kinabuhi, hangtod nga miabot ang panahon, nagbinyo, human sa kaminyoon, natiguang, human sa katigulang, patay. Unsa may pulos kung ingana na tanan? Pero salamat kay naay pulong sa Ginoo, nagpahinumdum nato that we need to remember our Creator. Or remember the Creator, realizing or recognizing the change, and thirdly, dirita katapusan mga kigalaan, puslan man nga nakita nato nga malubad ra daita ani nga kalibutan, o puslan man nga kini di atong kinabuhi bawion ra man ni sa Ginoo, tagaan na lang nato og realisasyon ang tinuod nga konklusyon. Ang conclusion sa kinabuhi mo nang ang atong mensahe karon, realization of the real conclusion. Mao ni ang dapat nato nga kinabuhi. Sumala sa atong gibasa, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. So mahimo ra diay nga makubuluhan, mahimo ra diay nga mahinungdanon ang atong kinabuhi kung sa atong kinabuhi apilo na nato ang Ginoo. Ora gid na, apilon gid nato ang Ginoo. Kay kung wala ta ang Ginoo ra gihapon. Pero kung kita wala ang Ginoo, wala gid ta aning kalibutan na. Kung walay Ginoo bitaw tinuod, wa may tawo ang mahimugso ani nga kalibutan. Unsay gisulti niya diri? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment. Do na gihukmanan.
ug dunay hukom. Mo na ingon ang Bible sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Human sa kamatayon dunay hukom. Unsay hukman sa Dios? Ang atong kalag. Kay kanang atong kalag mauna siya ang hukman didto sa hukmanan sa Ginoo, nga kung wala kay kaluwasan ini kamatay nimo, impierno ang tawo. Maunay hinungdan nga sayang kay imong pagpaningkamot, sayang kaayo mo ang imong panarbaho, sayang ang imong paghago, nga kun inig abot sa kamatayon, impierno ra man day gihapon. Unang gusto sa Ginoo, mangandam ta karon samtang buhi pa, kay aron bulahan magmuagi tag kasakit o problema ani kalibutan na. Ang importante nga inigbiya na to sa kalibutan, langit ta punta. Kinsay nag-ingon? Ang Ginoo. Dili ta exempted sa mga problema, kay kining atong kalibutan nga gipuy-an, kalibutan ni sa mga problema. Mao nang nahimugso ang programa kaniadto ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso sa DYHP Cebu, nga iyang programa nga naguluhan kini ang akong suliran. Nga matud pa niya sa pagkahimugso nato ni kalibutan, gikaluhaan natang daan sa atong mga problema. Tanang tawo dunay problema. Mo nang ayog sugot nga inigbiya nimo sa kalibutan, impierno ang imong padulungan. Perting luya. Ug dili gusto ang Ginoong maimpierno ang tawo. Mo na hinungdan nga tungod sa gugma sa Dios gihatag si Kristo, namatay dito sa cross, bayad sa atong mga sala. Siya gilubong apan nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, kay dili siya gusto nga ang tawo nga iyang gihugma mangadtog impierno. Mo nang si Kristo namatay dito sa cross, gilubong apan nabanhaw, kay aron mabayran ang atong mga sala, og tungod niadto ang tawo nga mosalig ug mutuo kaniya, makaangkon og kasiguruhan sa kaluwasan nga kung mubiya man ang kalibutan, langit ang padulngan. Kinsay nag-ingon? Ang Ginoo diha sa mga pulong. Kay kining among pagwali diri, wa mi nagwali og wa mi amoy dokumentong gigunitan, ug ang dokumento nga among gigunitan pulong sa Dios, kay mahanaw pa man ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Dios dili na gyud kini mahanaw. Busa ang ikatulong punto nga atong pagaisgutan, not just the remembering the Creator, ikadua recognizing the change, and ikatulo relying the Christ. Dapat gyud mosalig ka ni Kristo. Kay si Kristo ra gyud ang makahatag nato og kasiguruhan nga kung moabot ang hukmanan, langit ang imong padulngan. Kay ngano ingon ang Bible, bisan kinsa nga nagatuo ka ni Kristo, ingon ang Bible nga kung mubiya ta ning lawasa, makig-uban ta sa Ginoo. Mo na hinungdan nga miingon mi ninyo nga sa diyang si Lula Saling gikuha sa Ginoo, directly ang iyang kalag nakig-uban na sa Ginoo. Kinsay nag-ingon? Ang Bible. Ingon ang Bible nga kining lawasa, kaning atong kinabuhi, og mubiya ta aning lawasa, makig-uban na ta sa Ginoo. Kinsay giingnan? Anang tawo nga misalig ni Kristo. Mao nang ang ikatulong punto nato, relying the Christ. Dapat gyud mosalig ta ni Kristo. Kay ngano, si Kristo ra gyud ang gihatag silong sa langit aron ang mga tawo maluwas. Mao nang si Kristo gitawag siya og manluluwas. Anong gitawag siya manluluwas? Kay tanang mudangop nga makasasala, iyang luwason. Di man na matawag og manluluwas kung di siya kaluwas. Parehara ng doktor. Di man na moingon ang doktor nimo nga, uy, daghanan nimo sakit, uy, di na kanako tambalan. Ang rason nganong miduol na sa doktor kay magpatambal. Mao man sab ni ang makasasala basta mudangop ni Kristo, iyag yung luwason. Og si Kristo ra gyud ang makaluwas sa tawo, wala nay lain pa. Gisulti ng daan sa Bible, wala nay laing ngalan nga gikahatag silong sa langit aron ang tawo maluwas. Unsa na ang ngalan? Mateo 1:21, nga kung matawo ka ng bataa, hinganli ka nag Hesus, kay iyang luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Mo na hinungdan nga bisan day makasasala ta, do na tay chance nga gihatag sa Ginoo nga kung mudangop day taniya, makaangkon tag kasiguruhan sa kaluwasan nga bisan day mulubad ta ni nga kalibutan, inigbiya na to kay di man nakapugngan. Ang importante, langit na gyud ang atong padulngan. Mga kagalaan, igo ra gyud ming nagwali og paglaom aning atong funeral service. Kay mosugot tag sa dili, mosunod gyud ang lula. Bisan pag di ta mo dawat ana, bisan pag di ta mo tuo ana, pila ka tuig sugod karon, lahi na pod ang atong sudungon. Pwede ako simba ko palayo, kung madala pa lang untag simba ko palayo.
Pero mga kigsuunan, dawato na lang gud nato nga mubiya tani nga kalibutan, mangandam na lang ta aron bahalag mo abot na ang importante nga langit ta punta. Kinsa di ay si Kristo? Ingon ang Bible, si Kristo ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit kung dili pinaagi ni Kristo. Si Kristo ra gid ay, yes, si Kristo ra. Kay siya ra gyud ang gihatag aron ang tawo maluwas. Kay kung maluwas pa lang ta pinaagi sa atong pagpaningkamot, unsay pulos sa iyang kamatayon dito sa cross. Kung maluwas ra man ita, kung kita'y maningkamot, nahibalo ang Ginoo nga kung kita lay pabuton, kung kita lang untay maningkamot, mga impierno tang tanan. Kay ingon ang Bible sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Wala miingon ang Bible nga ang bayad sa sala relihiyon. Wala miingon ang Bible nga ang bayad sa sala pagkamatarong. Wala miingon ang Bible nga ang bayad sa sala kwarta. Ingon ang Bible, ang bayad sa sala kamatayon. Buot pasabot kung kitay pabuton, kitay pabayron, impierno ang atong padulngan. Pero salamat, pinaagi ni Kristo. Ingon ang Bible, si Kristo namatay dito sa cross, mao to ang bayad sa tong sala. Kaya ang bayad sa sala kamatayon man, siya ang bibayad. Mo nang siya namatay dito sa cross aron mabayran ang atong mga sala. Og salamat kay bisan kinsa nga motuo kaniya, adunay kinabuhing walay katapusan. Mao nay atong gisgutan gabi, kinabuhing walay katapusan, gikinahanglan na natong tanan kay kining atong kinabuhi nga nakita, kinabuhi nga atong gigamit, dunag gid ni kinutuban. Bisan pangidaron wa ta kay balog kung pilay edad nato. Kabantay mo sa inyong PSA, kinsay nakakita ninyo PSA, naabiya diha ang death of birth. Pero wala biya gisulti diha og kanus aka mamatay. Ang gibutang ra sa atong certificate kanus ata natawo. Pero wala gibutang og kanus aka mamatay. Unsa kano kung gibutang diha nga ang ako natawo ko Mayo man, then mamatay ko Disyembre 2025. Unsa kay akong buhaton? Pati hadlo ka gidaway kayo. Manang di man gusto ang Ginoo nga mahadlo ka, wa lang kaniya pahibaw-ag kanus basta mangandam lang ka. Kay anytime pwede ka moabot sa kamatayon. Ang importante nga kung naa na kay Kristo, misalig ka ni Kristo nga imong maluluwas kay siya ang namatay sa cross bayad sa imong sala. Ingon ang Bible, abot sa kamatayon, langit gyud ang atong padulngan. Unsa may moadtog langit, dili ang atong lawas kay sa atong gibasa kining atong lawas mobalik ni si abog. Pero kanang imong kalag nga ang tinuod imong pagkatawo, mao na ang hukman kung wa na kadawat ni Kristo, impierno. Pero kung naa kay Kristo samtang buhi pa ka, inig kamatay sa tawo, ingon ang Bible, langit siya punta. Mao na ang atong paglaom. Mo nang nagwali may kanunay kay aron ipahibalo natong tanan kung nakadungog ka nga dibisan ikaw apil ka sa gugma sa Dios. Walay gipili ang gugma sa Dios kay kung kitay pahugmaon, pilion matato, oy, nahigugma ko nimo kay buutan kay ka. Nahigugma ko nimo kay cute kay kag ilong. Nahigugma ko nimo kay kulot kag buhok. Pero salamat ang gugma sa Dios, way gipili. Bisan pag unsay color nimo, bisan pag unsay kinaiyan nimo, bisan pag unsay hitsura nimo, basta tawo ka, gihigugma ka sa Ginoo. Kung gusto sa Ginoo, musalig ta niya. Salamat sa pulong sa Dios nga atong napaminawan o napamalandungan ining takna sa kagabihion. I-recap lang nako gamay ang atong mensahe, realization of the real conclusion. Unsay mga butang nga atong naisgutan, una, remembering the Creator. Ikaduha, recognizing the change. Ikatulo, relying the Christ. Salig lang gini Kristo higala. Kay bahala na og mubiya man galing ta ning kalibutan na, usahay di man ginato gusto. Usahay di man po nato madawat gali usahay. Pero kung mao'y pagbuot sa Ginoo, ang importante langit ang imo ang puntahan. Kay aning kalibutan, bisan pag unsaon nimo paningkamot, kabahin na gyud ang problema o kasakit. Mo nang bisan pa og lipay kay karon, pila ka oras o pila ka adlaw ang moabot, gool na pug ka. Kay ngano, part na sa kinabuhi aning kalibutan na. Pero kung nakasiguro ka, kung nadawat nimo si Kristo, mao na ang tinuod natong paglaom. Si Kristo ra gyud ang makapadala natog langit, wala nay lain pa.
Mao nang si Kristo ang atong gikinahanglan bisan sa among relihiyon o simbahan pa man gina namo gi-promote kay di man na mo'y makaluwas. Ang makaluwas nato si Jesus. Mao nang si Jesus ang atong gikinahanglan. Salamat sa inyong pagpaminaw agig pagtapos. Kung makahimo mo manindog ta palihog agig pagtapos. Palihog duko sa atong mga ulo, ipiyong ang atong mga mata. Amahan nga langit noon, balaan nga Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Once again, Lord, nagaduol mi sa trono sa imong grasya, nagapangayo sa imong pagpanabot nga ang mga mensahe nga among nawali og ilang nadungog giampon ako, Lord, nga unta ila tong nasabtan nga kadto nga mga mensahe para to namo nga duna pay igdulungog sa pagpaminaw. Salamat, Lord, gipahinumduman mi nimo nga kinahanglan gid ay mo hinumdumi nimo nga among magbubuhat. Binuhat ra man li ay minimo, Lord, nakalimot mi nga kini di among kinabuhi hinulaman ra namo. Dayon gipahinumduman mi nimo, Lord, nga mo ilami sa pag-usab o kausaban sa among kinabuhi. Mausab man gid mi. Sa una ang size sa ako ang gisuot nga karsones 12. Karon 30 ka pina. Ano? Mulubad gid mi aning kalibutan na. Ang akong gisuot sa una 4 kids. Karon XL na. Ano? Mulubad mi aning kalibutan na. Ug salamat, Lord, do na mi paglaom. Kinahanglan gid ay ming musalig nimo tungod kay moabot ra gid ang panahon. Mubiya mi ani nga kalibutan. Dunay judgment umaabot, pero salamat dili na nimo hukman ang tawo nga misalig kanimo nga ilang manluluwas. Padayon lagduko sa inyong ulo, piyong ang mga mata, higala, mga kapalintihan, iyaan ug uyuan. Ang rason nganong ang pulong sa Dios kanunay namong giwali aron inyong makita nga ang gugma sa Dios para ni natong tanan. Sulod sa imong kasing-kasing ayaw gyud pakyasa nga imong saligan si Jesus ug dawaton nga imong manluluwas. Kay bulahan magmoabot pud nato ang kahimtang nga agian ni Lula Saling. Ang importante nga inigbiya nato aning lawasa, ingon ang Bible, makig-uban nata sa Ginoo dito sa langit. Busa sulod sa imong kasing-kasing saligi siya. Dalaygon ka Ginoong Dios. Salamat once again sa comfort nga imong gipakita kanamo nga kini ang among gisud-ong lawas na lang ni og ang tinuod nga Lula Saling naa na uban kanimo nagmalipayon sa walay katapusan. Kami usab nga nakasalig ug nakadawat nimo, nagtuo mi Lord nga inigbiya pud namo ani nga kalibutan kay dili na kapugngan. Salamat kay langit pud ang among padulngan kay kami usab masaligon diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, dungog himaya imo hangtod sa kahangturan. Kining tanan akong gitugyan, gisalig ug gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi na lang kaninyong tanan o God bless.